नाम लिखे दे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघला आकाश। फाइनली हम आ चुके हैं हमारा जो वायरल लोकेशन है न्यू फरक्का जंक्शन के बगल में जो बाईपास खुला है, वो बाईपास में हम फाइनली आ चुके हैं। हमारा जो खालिक ब्रदर है उसके साथ मीट करने के लिए हम फाइनली आ चुके हैं। आप लोग भी आ जाइए और आवर वेस्ट बंगाल पीपल प्लीज खालिक फेसबुक प्रोफाइल फॉलो मी एंड आवर खालिक भाई फॉलो बैक एंड लाइक शेयर। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অবশ্যই খালিক ভাই লাইক করবা তো? লাইক কমেন্ট অবশ্যই করে দেবো। আমার খালিক ভাইয়ের কোনো অহংকার নেই, ছোট ইউজারই হোক কিংবা বড় ইউজারই হোক কিংবা আরো নতুন কন্টেন্ট হোক, সবাইকে ভালোবাসে এবং প্রচুর ভালোবাসা দেয়, একদম হাজার ফুলের ভালোবাসা। আর আমার যে ভিডিওটা দেখছো যেখান থেকে আমাদের বং মিডিয়া এবং মুর্শিদাবাদ, হাওড়া, ফারাক্কা, মুর্শিদাবাদ, ধুলিয়ান, পাকুড়, ঝাকুড়, বারহারোয়া, ঝাড়খণ্ড যত আছে একদম কি করো সাম হে ধোঁয়া ধোঁয়া করে দাও আর লাইক কমেন্ট দিয়ে একদম ঠিকা ফেলে দাও একদম।